فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim banyak kisah-kisah, terutama kisah para nabi. Kenapa Allah kisahkan para nabi di dalam Al-Quran? Untuk kita jadikan pelajaran. Allah berfirman: laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh di dalam kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mau berfikir. Umat al-Islam, di antara kisah yang Allah kisahkan adalah kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, terutama di ayat 127 sampai 137. Allah berfirman: wa qala al-mala'u min qaumi fir'aun atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak. Berkatalah para pembesar Fir'aun, hai Fir'aun, apakah engkau biarkan Musa itu berbuat kerusakan di muka bumi ini, dan kamu biarkan ia mencela Tuhan-Tuhan kita? Demikian Fir'aun dan pembesarnya menuduh Nabi Musa telah berbuat kerusakan, padahal Nabi Musa berdakwah kepada tauhid, kepada kebaikan dan keadilan. Apa kata Fir'aun? Memberikan sebuah hukum yang sangat kejam. Qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Kita akan bunuhi anak-anak laki-laki mereka, dan kita akan biarkan anak-anak wanita mereka, dan kita punya kekuasaan atas mereka. Sebuah hukum yang sangat kejam. Siapapun, tidak ada raja yang punya hukum yang sekejam ini, membunuh anak-anak. Lalu Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, wa qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Berkatalah Musa kepada kaumnya, mintalah kalian tolong kepada Allah dan bersabarlah. Subhanallah. Mungkin kalau kita perhatikan, perintah ini sesuatu yang mengherankan. Padahal Fir'aun telah memberikan sebuah vonis yang sangat kejam. Tapi ternyata Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, dan Nabi Musa tidak mungkin berbicara kecuali dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Ista'inu billahi wasbiru. Wahai kaum, mintalah tolong kepada Allah dan bersabarlah. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi. Sesungguhnya bumi ini milik Allah. Allah pasti wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat baik hanya untuk orang-orang yang bertakwa saja. Berkatalah Banu Israel kepada Nabi Musa, qalu ya Musa, udhina min qabli an tu'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Hai Musa, kami disakiti sebelum engkau datang, kami pun tetap disakiti setelah engkau datang. Maka Nabi Musa pun menghibur bahwasanya Allah pasti akan menghancurkan Fir'aun dan kaumnya itu jika kalian mau bersabar.
Maka Banu Israel pun bersabarlah menghadapi kekejaman tirani Fir'aun. Sampai akhirnya di ayat ke-137 Allah mengatakan, setelah Allah menghancurkan Fir'aun dan menenggelamkan Fir'aun di dalam lautan, Allah berfirman, wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustab'afuna masyariqal ard wa magharibaha allati barakna fiha. Dan kami wariskan kepada kaum yang tadinya mereka ditindas, kaum yang hina, yaitu Banu Israel yang ditindas oleh Fir'aun. Kami wariskan bumi ini timur dan baratnya. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel bima sabaru. Dan sempurnalah kalimat Rabbmu kepada Banu Israel disebabkan kesabaran mereka. Wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumu wa ma kanu ya'rishun. Dan kami pun hancurkan Fir'aun dan apa yang telah ia bangun. Demikian pula pebala tentaranya. Umat al-Islam, Fir'aun ya akhal Islam telah kita ketahui kekejamannya. Bahkan ia mengaku dirinya bahwasanya ia adalah Tuhan. Fir'aun berkata, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Saudaraku seiman, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam pun telah mengabarkan kepada kita akan nanti muncul pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Rasul bersabda, satakunu atharah wa umurun tunkirunaha. Kelak nanti akan muncul al-atharah. Siapa al-atharah? Yaitu pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya dan tidak peduli dengan hak rakyatnya. Qalu fama ta'muruna ya Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya, apa yang engkau perintahkan kepada kami, hai Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Tu'adduna al-haqqa alladhi alaikum. Laksanakanlah kewajiban kalian terhadap mereka. Wa tas'aluna allaha haqqakum. Adapun hak kalian mintalah kepada Allah. Hadis ini terasa berat di telinga-telinga kita, saudaraku seiman. Hadis ini terasa berat bagi kita. Karena ketika menghadapi pemimpin seperti ini, kita diperintahkan untuk tetap melaksanakan hak mereka. Tapi hak kita disuruh kita minta kepada Allah. Namun kita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kita yakin bahwasanya Rasulullah tidak mungkin berbicara dari hawa nafsu, kita pun sami'na wa ata'na. Kita pun berusaha untuk menjalankan titah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga bersabda, man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar. Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan. Dan menghindarkan mudarat yang lebih besar umat al-Islam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Umat al-Islam, barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar? Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya, apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah, hatta talqauni ala haud, sampai kalian berjumpa denganku di telaga Haud. Sampai kita berjumpa dengan Rasulullah di telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku seiman. Dan hadis ini memberikan ancaman juga
Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud. Umat al-Islam, sesungguhnya inilah kisah-kisah yang bisa kita petik ya akhal Islam. Kita bersabar. Kezoliman pemimpin akibat kezoliman rakyat. Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan untuk orang zalim itu pemimpin yang zalim juga disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Bila kita ingin mendapatkan pemimpin yang adil, jadilah kita rakyat yang adil. Oleh karena itu Abdul Malik bin Marwan berkata kepada rakyatnya, ya ma'syarar ra'iyah ansifuni, wahai rakyatku, bersikap adillah kalian kepadaku. Turiduna minni masirata Umar bin Khattab. Kalian minta agar aku sebagai pemimpin seperti Umar. Wala tasiruna bisiratihima, tapi kalian sebagai rakyat tidak seperti rakyatnya Umar bin Khattab. Allah Maha Adil, saudaraku. Keadilan Allah terlihat kepada suatu pemimpin, karena sesungguhnya pemimpin itu cermin dari sebuah bangsa. Bangsa yang mencintai keadilan, pasti Allah berikan kepada mereka pemimpin yang adil. Dan bangsa yang menyukai kezaliman, Allah pun berikan dan kuasakan kepada mereka pemimpin yang zalim. Al-jaza'u min jinsil amal. Karena balasan itu sesuai dengan jenis perbuatannya. Maka kewajiban kita ya akhi, mari kita perbaiki diri kita. Perbaiki keluarga kita. Perbaiki masyarakat kita. Untuk senantiasa taat kepada Allah. Mentauhidkannya dan menjauhkan kesyirikan. Untuk senantiasa taat kepada titah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, menjalankan agama dalam kehidupan. Fawallah, demi Allah, apabila rakyat Indonesia ini semuanya adalah rakyat yang bersyukur kepada Allah dan tidak kufur, Allah pasti berikan kepada mereka pemimpin yang adil, yang Allah cintai. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم أصلح هذا الشعب وهذه الرعية. اللهم أصلحهم يا رب العالمين. اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا baris. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر
فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله.